badin gambian kolu ninga bankola nyaton ko koto ma me alon ko samba be kala kototi funto mba fayla anen kuta ma men kana ngawlu konton ni la dimbalu si tentem fana ngaten konton dronen tentronen jayro dimbamala ajaratu mariam seka ya boy man la nuyu mbama ajaratu sukaina ka mba fana konton na bake ya boy ñu la nuyu sa domi ñu la nuyu mbama ajaratu yamu ndaw yabo mbewo fanan konton na pour kam mbama lu be konton wolu toyala abrim ba aja adam ba kata mba kajanyolu be tolu lala wolu tolu kan ke konton badi wolu nimbo taw be konton dro tenden la ka futandim fa mama ba alaji sambu kante me alon ko council of elders atene moyla alfati ate toyala nga alfal be konton gambia banko kam nimbo taw be konton dro tenden la kanna woli bunton kolu konton na majlis kunda kolu ke be konton kabren kalifo la jara baro kunda kata fo kalifo jara sutukun kata kalifo men yalon ko be jara banko tundol be kan kabren tonya taba kata fo si kunda kata masembe kata nema waytende wonyama kata kombonyolu to woli bundo be dawoda kabren kata fo sifo kata fo ba sori nyolu waytende wonyama ay du nyomi kono ka bela woli bundal konton bakalar madina nyolu ka kalifo konton baya fama bayaya waytende wonyama kata woli bundankol be kay be konton mennu bebe jokadu woli bundal men bebe badibu woli bundal men bebe salum woli bundal men bebe nyani woli bundal men bebe sandu woli bundal men bebe kantora woli bundal men bebe wulli tumanna nyolu kana sik jimara kan ka funtina wala kana fuladu kan ka funti kana nyamina kan mba be konton na itolu ni konton la inila dimbal be badi wala ni mbotaw do be konton dro tenden dal si yam fumma because konton dro fo ngaw ke dro ka mo kendolu konton kotolu fanan se be konton ka berin koto alaji bajamba bojang ka konton anala dimbal be anin koto to mal be kata fo koto ma kende ba membe jarabaro kunda kafme ko ta seku ma jey soare mba konton na bake anin kotol be manyina fanan kotola membe jara bureng menketa alhaji Usman Dabo mba fanan tolala kotolu kan ka konton ka jayi ala lodulala United Democratic Party badi wala nimbo do albe yamfula nimbanko president way kaja your excellency do malam ko tanke khadimu rasul na duwal be jabila ite fawla duwa be jabila ate mela bake sino courant men bela ifama ya boro sotole aba jarala your excellency mbe tembo men to banko bebe duri mo bebe wurla dunia tonkon nano be gambia tonkon be wuro be kering ha luntan lo amoyle koy luntan kari ñol fenke jane be registre la jana albe derin tek alman sonna fintila kalifan senendi fan ka foy kamel lan na toñante fanyalam npp albe derin tek ko sabe koyral be male ko kul ja al haqq wa jaakal baat innal baat kana jaho kan koy ko dale ka balan bar sondomo be ka lonne mun mu toñati nafota wallahi ka fula wati ko nga ala tentu nsayta ko te nga ala tentu nsayta nga ala tentu jallan wa ala nakuma o kuma allah taala men ka bonnin sondomo kono ka fundin newla ka fundin gambian ko le ite adama barole ka kumo ke toñati nga ala tentu wala baake Gambia news and politics nga falenne ngale ko albe wuliya men be dabal la a meta nyawo nyang ko meta mane al kungo kan donkon abe bonna jeda malaka
gambiyankolu gambia dingolu atol banku din kendolu men be patiyol beto hani NPP kata pati kotol to APRC parti o parti ay kendo sotole ay kuron sotole bari mbeme itan la United Democratic Party kolla anin opposition party ko kotangolu men ya lon ko ila ngani yongu nyinati Adama Barrow la man sakunda ay buruka December 4 du kare alal executive for trust ali lela ali jikila ali bule noma wallahi ñunu fana mantara sirin na executive folbe do ko la nge tentu nge jayi bake surtout United Democratic Party ntolbe party yo men kono ila executive nge tentu nge jayi mbete kala miral kelenti dolu ba fulal ko al campaigno landi al yali ñalo carte konto kan waran registration o kan nte ko ye momo bula do kula aba sambano la landa ba kanne fana badi ngamben ko kabri ni registration o datita sibiti longo anim bitema kuma jamalle moyta kuma jamalle be fo kam bari executive wol fana mba moy kanne andu ba ko noma kanne ka tamandi a nyanta tamala nyame badi ngamben ko lumba datila kuma kawol menu ka fonti social media kono anin kibar kotewol kono ka itandi ko manka man kunda ye dinno le register je menu man si register ma kuma wo kuma fota nkoy ko kumo na fota kana kumo nyin jubele aka ji men kan wo bayindi ngo man sakunda moli yalita do ko la do ko me yalon ko konti bo do ko lem safaro la nali lata alfanna ali lata ko atolude lebe to nya kan andon gambia de wolbe carte o fayla atolla candidate ole atolla londi mo men keta Adama Baroti wallahi suma wallahi alite sonna luntan le register gambia bayrim banko la constitution o kantar la mo atolle la nyaton koti ndolla banko la constitution o ko momo manke gambia dingoti amanyan na register la pour ka carte o fay gambia na banko la loi bu koy wolof o loi bu ko nyimbe marlen jumale bulu jumale nyanta kantala jumale ma kantar lati ka jumale jow pour ka loi bu ko nyin jube ka e tama wala mu Adama Baroti NPP la nyaton ko bari ngafo le nga moyle mulu kafo nga moy mitin dulalto Adama Barrow la mitin dulalto a fawla fasa balu kallo ikafo luntawli atul men be frontiero to alna ali karto fay Adama Barrow nga moy nga be moy bari Adama Barrow be siring abe deering abe tenkunde Adama be jikrim menna sambi aliba lonna badi ngambien kol gambia dingol ba kata kam baake ngali tentu wallahi nyimbe manke UDP kanoti de tonya fanam fa salemo mo jama bije gambia dingol siyama abe tonya leje wolantinna ibe bulata tonya noma kato ate symbole ka wara tonya ate symbole warta faniati badi ngamen kolu His Excellency President Adama Barrow mbayitandi lela ko koku be tamakan duma nga kalamuta mbota kalama ngoy ko niaje ngandaha warangam fonyondin ka kul be wanyati ke be fintindi nyin kamala ko ninga fodron alka bayle alka fere dole dati son tol dum bal muta ko wala to pour kal muta kata ko ka sungo muta nyame ni watin men tambita lokun dandan ko ma aliya jele mole menke sungol la Adama Barrow la diamo matin na sungol ye fonyode ala diamo beteata ko nyaton ko nyanta wala kala bare Adama man diamo because sungol ye mol toral Adama diamo dala because NPP ko lu menu ka support ke wolle audio dade la formol to koy be bola NPP ando nyina mo toñate wolantina an murmuru men ya murmuru wulolu men ya murmuru fanano wo wonte kay ko taye fem Adama te hanyila diamo la wulma fay nga belo bare Adama Barrow gambian ko lu be la sasa jarala
hani biri tata kenye jamo ibe sino al be a video li jele sino dorom mennu be bala woli amuta ko jubur long la moti be te kala joran la ti te tara nyaata do moli nyaay tare le to do banko la nafulo be tinya nga fo en ko abe burkalal gambia banko mu luwa banko la ti gambia banko mu duwa banko la ti wallahi nga woli bundal men be fo abe kilin na la alfale duwa ke nyim banko en ala to duwa boyndi la ala to duwa boyndi la baadi gambian kolu almu jatol lelti bar luntawol fanam be nyim fanam folale fanay ko luntaw ni jatiyo la siyo ka diale ni man jatiyo la sutiya nyapin kan abulo alla siyo ka tu diare ne dron gambian koy luntam buñano de gambian koy luntam horomo no bar luntam lu alali da bonna carte fayoto yalo nga fa president adama baro nen kay ko luntam te register la gambia luntam te carte fay la gambia Mr. President men bebe tamakan nga belom ferol men bebe dadaring nga belom Gambia news and politics. bare nga fali en na audio tambiral to ko Gambia banko de banko diwul paretale andon ibe tew siti kanne nga IEC fanan tentu mba fole ko ye bulo kafu bari bi alika moyle tundolu bela taring audio be janjanna molu baytandi kam nyola munebe kering NPP be deren tek bari be jikri menna ya jele ko fero mole be nawlel ta ko fero lu so be naw ba be la fero lu so kay be choli le be podila Gambia news and politics. yalon alkalbe laren alfannale al fundinan NPP alla executive al fundinan aliya fu luntaw le ko luntaw la kana register la fitale nga opposition lu bouté ay Sénéa tumiri kana sotoje ntenga NPP bele challenge wala momo yalon ko NPP dingola muyti andu ye Gambia le kanu findina ya fu luntaw lu al kana register alali dabo na register to NPP ko ninga taral be to nyale kam nko molu menu ka NPP support alila moy nakuma kan wala baki ning NPP lata koy be toñale kan atol menu ke support atol lele be kafula ali adama baro tambindi ala foye ko ya fo luntaw lu kana register na banko ka ali ajube falla nyaton ko be sonnal man ndol ngalon ne ko IEC mo kende balle be je bare dolu be je de yalon kamem fo don dawda kendol be je kurol be je bari kuruya na lafta kala Gambia ala fawle pareta idha dha an-nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba inna allahu kana tawwaba wallahi al-azim ate pareta wato wati ala ate pareta wato wati aka fole dron kun fayakunu wayke aka fole ke wayke ala le pareta pour Gambia kana tune sanji jamalum be diamula kar jamalum be diamula adama baro bira sita diamo dron amam molu dahandi no amam Gambia diul la nyaajo fitano amam Gambia diul tankano sungolien tora tilimbalolien tora bare ala nate pareta wato wati ate ka fole dron kun ke fay kunu wayke damala wo man soti ngajele ngamoyle membe tamakan banko kan tapale yalmen yalon ko ye kurkuru pour que Gambia kono Ousmane Sow konon diamutale ngambulo likileke wallahi suma wallahi ebe mento na iya ke nimman sakunda falentam be sambala kitiola Ousmane Sow
ibe mento ni ya ke ni mansa kunda falentam be sambala kitiola hannen president Ousainou Darboe man song atante luwate mbe kitindila badin gambiyankolu badin gambiyankolu badin gambiyankolu ngafale ne de ngafale ne tonya pareta pour kadum wuliyabe burkala gambia inshallah rabbus samawati wal ard nko ngafale ne me ferol men bebe laring ali tulo balale ali ka moyle social media al kono NPP la ferolu pour ka luntawlo register banko kan ike bulandi motol la ike samba dulalto kate register nga be faliyenne nga be bondale nyotole ko badi ngambiyankol nga itan dalal ko Aissatou Sarakulo ikafo musome ye Aissatou Sarakulo momo be dipo kundawo ma fawol la kata fo kane fi ma fawol la ibe wo Aissatou Sarakulo lonne Musa Fati la musole mu Adama Barrow la tabirla wo Aissatou Sarakulo kunun ko nyolto aka moluta ake samba alkalo membe la kunda yiringa nya e ka attestationo di la kaito me sema koy no carte fay kaito ake bulandi moto la NPP moto ake samba kanifing katu yalon ko alkali mantara kanifing e kata pour que register je bari nga Gambia de wolu tentu nge jayi Gambia de wolu nga fale ne ko molu men yalon ko ye taw siti ko lundawol te register la Gambia i bela do ko ke kam bal tentu la mbal jayila ngafo adama en sibanor foñi fo alkal fulale be je bam fo alkal kilene be je malo nga alkal kilene lonje bari ngalon koy balanta mol men ne register alkalo man kayto di menu la pour register e kata fuji la alkalo ya pour woye ma koy kayto to ka tampuye pour yena register ngo mona luntawlo mona jarta wala ba a jarta wala ba wandi kono be jobus la pour munela itabe lunta yalla wandi banko kam munantinde tabe la fula pour kaw banko dingol tora munantinde tabe la fula pour kam mo kilin kontani de ka sewonde wodali loyal batin nako itabe register law banko kan ke andu la banko loi man sonala munande be sonna wala ite tar la banko kay ni la kayroba badi ngambiyan ko kunku jang ketaya woto fana manya men keta je biri ye registration oke sibitulungo i janjanta kunku jang ketaya ye registration oke je sibitulungo biri janjanta ye bunda soron e fawlo ko nga kumfale sayin abetembo mento alen be ngatalla fosama itate la so manda biri nata ayatara wo wularo biri be soronna ye mome register mo keme worowula ani mo nani so manda biri nata yo risitolo jube ya tara ko mo keme kononto mo tang anim fulale be kayto nyimbala ko badi on ala fo IEC sabari ala fo IEC sabari banko molu paretale ite sonna banko e tinya kotenke ngo Gambia news and politics. Adama Barrow nala political ally solo ale sabari ale kana luntaw lo register Gambia molu ka men foka fo manka mankunda mammo soto je hani nga molu soto jele ndoma Lamin Mas anim Malik Sow ni Modou Sabali ñolu ye Alhaji Amadou Kora Kolle di King of Manding ay molu ki manka mankunda le pour ka UDP represent je UDP ye mo soto la beleto adula be ngo nali korosiro ke
North Bank region ila timo tata jele pour que registration center sol be jube mendu be North Bank region kabo bara kata farfenye dulal beto andon tenturo nin jeyro mbadila IEC dokula la menu be otundola anen agent sol fanam menu bebe parti dol beto ngal be tentu ngal jey ko kilene moy la problème oti ye même fo mbafala IEC e si korosiro ke o kuola wala mo ila printing machine olu e mantariano e mantaria so woto IEC jubero ke o kuol bela dula dol be je nsi men fono doron wala mo molu men ya lon ko voters card solu koto malle bal bulu mennu ka fale ko alba tano la pour ka carte o fayala December onte toñate al funte aleta register ngani dia mo men beke a bete nafa soto la nalima register soto anu gambian kolu surtout UDP kolu al kana beke wuri ba ken sawti al tali register ngali dani alake alaye anala kila to kare mbengani ya kilin wala mo kapapa Usenu Dandang State House December karotili nani NPP kolu ko atolte register la du kare ngali dani al tale register momo ning al fale moyti la so kono ila dimbal be kora ini beta alerta register tilkilin nam al be alla ay register ta aliyake kunew duma aliya mabo aler December fort bato ne register soto ta ben dulato nadiyate bari kana ta ben dulato e ma register soto al fero be kata ale register soto benglu wolte bayinola bari atolu mennu ya lon kal kata ben dulato la ben dulato ta na famu menti wala mo ka register Gambian kolo a register Gambian kolo alen kana beke diamu ba kensawte mbafo kanko soli en torale na musol ka fatingole to kol nga befo asifa be nga belefo nko pour kawo makato bay wala mo kartandi woti men katare bulo kona kumayata bake wala Adama Barrow sindi andu woda male sa bondi no lolu rek mo koy follu falli lolu rek mo koy folli dem leen ngeen register suma mbokki olof yi képp koo xam ne mu ngi am register ci waxtu Yaya Jammeh register boobu amatul jëriñ demal nga am bu ees bi rek mooy tax ngay mun a vote ngay mun a sànni karta su fekkee ne bugga nga Adama Barrow woo bugguloo Adama Barrow woo demal nga register dama dee dégg waa NPP di wax ne doomi UDP duñ dee register ñoom rek dajale crowd rek bu leen nangu loolu nekk dégg dem leen ngeen register maa ngi leen a ñaande bandiraaɓe fulɓe kala ko ande aɗo hebbi register waktu Yaya Jammeh ko register don hebda ɗum ala nafaade yaha heɓay keso yaha waɗay register heɓay voters card keso on voters card tan wawi walluma pour awa waɗi voter carta December hay sika NPP sa heɓani voters card keso a wawata woto a wawata dum kala ko woni pullo saɗo nani haala kam haala musuɓe ma e terima e dendirawo ma fo foti yahde waɗa register baɗolu ñine ɓe makoyla hani carte fay dulal to e ka fo ko manka man kunda e polling station o soto wara registration center soto hani ñani dogo ya soto hani kiyang fanan ya soto le dula dolu identale nu Yaya Jammeh la wato kono sayin yewlu bonni ñotole IEC na kibar tala membe IEC waran na kacha mo membe IEC carte fay
bundato ye meyitandi wala mu ñinti koy jikita ko molbe parer na pour ka register ando asikeno mo men be register la Gambia ñinan abe mo million kilingo silan alta ale register na executive bela do ko ke kan kibaru o kibare na tricul inta na futata dunta ikabulano male ya kisi ya koñin ye ta foylo akunto kan bari ñin kibaro findita ko kunku jang keta ya ila jamao dala registration o men kita je biri be janjan na sibito wularo ye keme wurulani nan le soto inata somanda dimaso ya tara ko keme konondo tannem fula akamunta register mo keme fula mo say ye wala register bari mo ma lon wori register na nyame nga kuma kan kinna banko la nyaton ko yenne na patio la nyaton ko e ba ko nyin tama kanne aliya moyle lamen ya kumo fo bronze lamen sila nga kibaro fanan soto ko NPP i benta suku singate la korda kono albeya kibaro moyle adama baro e pick up tang ani woro le di kutamalu pour ibe la kolu tamandi la nyame mbotol fanan be kalamale badingol ko kube tama kan nka bula nomale nka ko nyin kisi andu molu menu be do ko la Gambia e molu menu ya lon koy fanan ye tewle city ko itole Gambia le kanu alinge tentu nge jayi alinge tentu nge jayi nda kunun wato jama bi jen tarta deyre na fo wulara ma fo lam fintita nan pour ka molu kacandi demanding because diamo be siare barin si même fo Gambia diwle wala mu nyenti ko ali ñoman siya Gambia diwlo ali ñoman siya niaje BBB mol bebe NPP 2000 iba fula ko NPP kol be luntaw la register kan wala mu toñati ibe dewndin andu ngafo adama en de nkay ko nyin ke baye kanule kana song setane bule na tema nyin ke ba fana ya mari akay ko posinol be bala abondi fambala bari summun bukmun umyun fahum la yarji'una adama baro la juso jata hani hudu bero juso manja adamati adamay ko moliye bunya men be ketela moliye bata men be kete moliye berkankaw men be kunuite moliye toro men be kete moliye ko men be katete adama baro ite adama baro manna na fenke pour ka kanu jota ka fay wolu nya kono bari ko ndoma modou sabali afu nyame ndolbe kani dingole tele te nya kono not kani jot e tilimbali atal e jawyata you are very wicked bari mbe boyla mbe busulla mbe sebuto tala mba fayle da kono mbe la musufulol be busile lan tabe sadio mbalo tala sadio humble beautiful mbalo baro mbatala ngamo fo soto le men ka be fatu batala fatu mun nakarande won alors sadio mun dingolati at the same time namu so fana mati mba busile la ibu question be lo le be kala baciloti président me alon ko ye bondi je e busulu ye bu ye ko ye kosi i kono be tendene na tela musol be busule keta baciloti yalo masi bolti ko jiva men be kele de la dizema adama lahi hani kerawol e se jele badi ngam yankol ali la moy assalamu alaikum warahmatullah sitade madu UDP group 1 mo be kondo mo dawda na badi malo si abdou babdo kenya kama manda no jam an ka bi man tamo soto so ko manana yim fena janjini tulo bola nani natalo mi sena kena ja wolo moti mi ala NPP la molo mi ala ba fomo fil kan jay ka fami Mamadou Diallo MJ aba molle la kayto fil kam ala manke gamme di moti yo bari alon ko alkalo manta attestation di kan alkalo mo jamaari jegbi alkalo tento mba jeyla baka do ko nyima mi keka yo so e be ka di kunlo mu do lon CFO ati sai CFO ya ntara jere nimbu wajanko kata ni CFO la nyil kana mol mi fena jam e manke gamme di ulti andu naba nyama nyene ko nyama kata mol kamela sol kon ka falta la ta register momon tra ki kan banko kana manke NPP dambat
so kama molbe sa wuli yo bari alon ko alkalo manta arrestintilo bola nanyi natalo mi sena kena ja wolo moti mi ala NPP la molo mi ala ba fomo fil kan jay ka fami Mamadou Diallo MJ aba molle la kayto fil kam yale alkanyim mem moy nyinketa sukutale sabiji dembadu Modou Diallo ka fami MJ mo be alon ko NPP kolem ibe luntaw lu register kan ka attestation di la ay tampo bondi dame malon adi gambian kolun na banku din kendolu wulitale itata pour ka fo sefo e ko abe menke kan amam betea amanyen na kake Modou Diallo aba try kam pour ka luntaw lu register Gambia abe banko la luwale tinyaka badi gambian kolu nema kunku fanan nga moyle na chairmano e memfo menketa jebel sidibeti mba konton na mba tentula mba jayila afana nyin kuma kan lefo Assalamu alaikum, one Gambia, one people. Man regional chairman, North South Region 3, Jagel Sidibe. Dema am a report from my agents. Nyune mane dimba, nema kunku, then stubborn about 95 lan joheon. They this morning, them nan stall machine being said nufeka for 400. So ya moyle na chairmano e memfo wala mo nyinti ko ye molu menu ta nema kunkula ma fon la biri registration o ke sibitulongo i pareta ya tara dimaso e biri nata dimaso somanda ya tara masingo e mo kemenan le soto andon ibe close la wato menna mo tan kononto ne lulu da mal registrata bar badi ngambian kol al kukili lon kon na executive mantara siring ba kata kambaki wallahi ntolle be korontor mbe juturing ila kata ku wala bari nte kundi ngo yalon ne koy ba kata kanne katu kabirin kunu ni meta diamola nin chairman karafa sonko diamutale campaign manager hani party li fa na diamutale baray lahidi nyinna ko alen nganji ko den executive la mbe nga bula executive noma ninga kibaru kibar soto janne mba funtinde la alen nge kumande nga foye bayri nge tullel tambinde nyato alen nga bule noma nge fasa ni ma ka nyama ngafa bari alinga chance dila ya ka nyama ngana tarat kamfa la tendron ka fo ibe beŋol le be mitingol le la mitingol bula ali fonkol bula hani mitingo politiko ning rally le nat ali bula ralik bari nge bula do ko menna ali nge hawjindi mbele be korontori mbele malla fi luntaw le register Gambia mbele be kamfaring adama baro lan jamfa baro andu laftale nga kano teya nyakon woto nin ko ngawo keno UDP ko altale register dem len gen register onon fo foti jaha wadi register ko dum tan wawi itu monnaie loru rek moy gene suñ monnaie bi alta ale register papa Ousseynou ko Gambia diwul be alta ale register ngo alalon ko ni rally li fanam beti atal because ku jamal kakacha nka ku jamal fo social media mo be mam mobile o soto me ya lon ka internet o soto woto ku jamal kakacha social media ni tata platform o to sa fo no jele munam be kulum be ngane kilin kulum bulala be ka bula ngani kilin kama wala mu ka batay woto men fanam be rally la ni be ngani kilin ali nge bula rally ali nge bula ye rally ke Gambia news and politics. Daniel ay ñing kuma kan fo man ni ka kan ni surwa kan be lambaru nga man ni ka kan farample Assalamu alaikum, mbading one Gambia, one people. Nyimu regional chairman West Coast 3, Jagel Sidibe. Nga kibaro le soto jang sign namu na agent membe nema kunku ayen call jang ko kunung kabiringi tebe jikang ya tarako 95 ye wole bulanu masino bala. So be this morning kabiri masino mala ya tara is 400. So lafta aliyanyin kibaro janjan tolla grupol be tolla agents wo agent be damen yaliya foye ko ye masinol jibe ila starting point anin idanta damen kunung ni wonte drong
problem o be kelale because thank you very much jajel nge tentu nge jayi ale jajel moy lay même fo sur wa kanto ani maninka kanto ko de dimasul ay to dum sibitulongo biring ibe janjanna nema kunku masingo ye tan konontoni lulle mak koyo molle le register bari biring nata dimasulongo ya tara mo kemenani so wosiyata bakel masingo la wo mistake si falu nyanta wol bondi lale nyanta bulala ko wol normal bari na honorable Karim Touré deputy national youth president United Democratic Party bira kuma kan futata ma drong ay telefono le sika ka wuli ka ko nyin kisi kisi wala nan kale kon na executive ba kata kanne ali la moy Karim la okay na yo sai le be ne wa kunku commando le siare kabrin somanda kana fa sai ndebe na la bun control because since no je da mal da ngain control receive although I feel that for motor what can run political bureau when kudo londe ye wol motor am back na bun kono ko me bun kono men mi ya ni de dalo me ya na bun kono wala mi diko nimbe je de telephone men kala sare ci non jaro ko no yo so men ka fije do wala mi diko alla je kunum alla je da wad men number ni aliyatu 95 la bari di aliyatu 400 so mbela fila ina ko ite ni je ite fana men media karo fana so ngalon ko kibaro fembe je ite no ya finna ya sinane mole male no mo defono mo de kala je ani mo be keni bono yaje biring alaji Karim nyin kibaro soto ay na agento le commandi ka nyininka yo agento nyim fanan biring ay alaji Karim la nyininka ro moy nyine ketala jabirode abaraka baake chairman Karim Touré la commandro ka yinimbulu bolla to nyaaga nyaati la bayri ko mi yappa nyama do kan social media to ko IEC kunun ebe gila wato menna 95 yola company ni patore agent sol me yana ko len ada kay la patore represent ja anu to nyaale di kunun ndere be United Democratic Party ni station of dan memu ne mo kunku la karana fanna doti be jila wato men nan bat polo ganin bola karo ina la nan kai kan ko men go na patio men mu yudi didi ay kaito do di mo la kaito me anan ko se jibe wala te bono ko do no ma kanin ko do la to nyaalu ke yino kaito men nan mu faga inte na moy re ko mo adem bulle me anan ko be dogo ke do do bu fero me aje ko ay ci hanna tatra be tempo men to de ngani ka ko kemen to nyaado fuarira ada ko yala bakel pour ko do because on a daily basis fonatra emandi mandri fan kalama bani mari ben fan kalama système on ko no pour ko do le ke ada ko yala do bakel na jero ni karo yo kunan be jila wato men na before serial number before be jila na record le anda serial number ni satura if you mind tar ri no la bomba ira apen den be la ko na ya isari no mo sa okay thank you very much the first serial number that we recorded yesterday was this when you so sorry hakafuna idiye. The first serial number that we recorded yesterday is 073 210 529 082818. That was in the morning, 8 after 8. Yedoko Damuda, 8 minutes after 8 o'clock. Yedoko in Damuda. The last serial number we record was 073210529135 636. That was the last number we recorded yesterday. But in Canada, what Dambalari. Kada I ila sino operation you can make at lebe modeling name of Ugina. And I can possible no. Yeah, for more coming the number of cards that you guys process for today. That's 29th of May 2021. Yes, it's possible. Information on 95. Again, can you physically count the forms that you guys have in your hand here? After what is possible. So whatever the car as well, I'm going to back to the body or casual partner, we consider physically to confirm okay, what you have in your system, 95, this is what we have physically, that is the form, 95. But then let me just say this, can you pull up the register wala carte la be mena nango wolu ye privilege double wa but dual time wala you duplicate it wolu wala single mama ni fana ngai record because that is a problem from the system brio mari ni na card ni print and after twice wala single number fana ngo fana record and wala single number le fana de bulge de men ngai ko min go the spoiled card or duplicated card that is 073210529131643 the other one 073
709. These are spoiled cars, or we call it duplicate cars. What I'm to Madam Sobrano will look on my other Najide, and they like you know, what would you do? Yeah, you know, put it in many other persons, but coming car, it doesn't get car, will you have will carry you like you. Sorry, come again, never way. Carol Menal Comasua, and I see Afula. Will you will call Jolly, when we Jolly or Shadow? What will full it? After the Malam, okay, very good. More full of the men and get a cut. Okay. One more car for the Barofano, Naya. You can't have to take the serial number of this car. And we'll see the number you want to you need someone and didn't matter. I confront the officer on the ground. 905. The last serial number that we took yesterday. Now you need the ammo in Nada. The serial number that I took yesterday, the last serial number is 0732 10 15 52 91 75 636. Now, if I want to know, because whether this system is in sequence arrangement, Allah arrangement is I don't come in a sequence order. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, Katawala. I'm not coming from we stop at 95. Today we should go at 96. So it's not possible to stop at 95. Here's number 200. Well, here's number 300. Now, know something is wrong in my absence. So now come back. But I can find it on your muscle came like a with order. But not a man of Allah arrangement. Are they in sequence order? I don't know senior operation. When you're going to kaiten you, when you could be like bari wala nyimbe moyle walantin na nyanta na nyaton kolo nga lela ko ifanano mantara siring ifanano ba kata kanne alien na agento moyle ay kumo be seneyandi ay serial number sol fangol belefo wota nyinyata beteata UDP albe momo kila tundula bayre ni registration obitale fo kare mume ali karandi ali afoye inyanta tarla je mun dalile kan amanke ko ibe tarla sirin 15 kele moli yeje ko nyine be UDP toyal amari nyanta lon na la ka muneke ali ajele nyimmembe kunku jang ay kumolu senendi nyame so sorte kala dame because serial number la ay bele fo ay tol fo fay number sol be record ay be fo koto buro ñinanne ifama bela sino courant jarala adaman ko en ko tapaleyate keno la Gambia ndolongo burkale biringa yaya jamme bondije badi Gambian kolo albe e sambay falla diamo moyle TRRC ngoy ko NPP damma anin APRC molu menu mam pare pour ka tubi kalon ko menni toñendiro kay nyanta molu bolo saylay menu toñen wolu dammalle malla fi TRRC la TRRC dum be kala NPP e malu balati NPP même fon alon koy to le TRRC law president o birim parliament ya approve president o ya sign into law TRRC lota wala la ñin do ko ke TRRC e kata ko wolu menu beke molu menu ku yata ke diandi albe ya jele general Alaji Martin ay menu tora e kungol bula nalo busol kono ke busa ani nata na si ay bolo say e bulolu di ñol mune diata woti badingolo menu yam fata dunia anin lakira junubo bota kanne alaw tilimbali ay wol kele bari hako memba kan junubo memba kan ala yam fata nko ñine mo muslimi ati ñine correcta ñine ñanta kela nko nga menu je Gambia bele nga je Gambia ye ma sibo men ke Gambia dingol la modol be siring hani bi wol be siri noto wol bu kata dulato e be tenkundi la kordal ko nete hanyula diamula nyin kamala ko malo men be lari kan ye samba ye singolo la kurtol ko ye sene ila musol be doyaren ila futwol mambang ibe malula nyin na pour ni la musol ye fitina ka foy ko alkamune yayi suto nen alamanta manta be musoy ke salihinoti asilo e bantam bato kene bato bay sato be tema aya foy ko buka futuo keno modolu maltaw malolla wo dalilo kay be siri be tenkunding andum femma le kan fo yaya jamena la tilimbalol molu be tarasiri ne melu be balanna ba fala yaya man kuke bar wallahi to nya dunke o be balon nal ko yaya jamme tilimbal yalla ni koy bi Adama Barrow wo me ya lonko yaya law tilimbal yalla kan njikita ko wole be tonya fa sala
ay ñaajo fita molu ñaato men be kumbola men yalon koy keta bayewuluti ime fañol furawlu je ime fañol je yo kulol men be sing ami kampolto hadama di wulu kulol lemu amanke ni su kuluti amanke wulu kuluti amanke ba kuluti molu hadama di wulu inyon hadama di wulu kulol yo le sing wo bi hani bi o ko man kumfano sanji nani adama baro be aya nyakasi ntol man na furawlu sotono solo sandem furawbe firjo kono hani bi ma bade akitiyo man banno adama baro ya nyakasi wol bela ngoy adama ifa alaji Ousainou Dabo incoming president a bela courant jaralale ite sifa nana man soto Africa hani dictator ikasi kawmen kay kaw timmandila wala mu dictator yati bari ite sita men be kay ya belti nya hani fente je men timmandi na manke ka molu kumbondi kila kumbolu kafu ifa bela courant jaralale nga foy badimu len koy ko al diamu adamay nga mem fo yaaya jamme ko yaaya jamme badimu al diamu yaayaye nal man diamu yaayaye lu mina sila al balu ko jimelale man nakko momay adama baro fanam badimu wala be kelela natuli amira ko dia damale be labanna al nyinata kununna ko al folota ko leala kono andu alale ko fa innamal usra yusran innamal usra yusra fa iza farakta fansabu ila rabbika farakab man satalla ya fo jallahu ala man ken nakko moti nga fale nan kale nako to nyala bela banna alingan na executive hall tentu alinge jayi alingan na executive hall tentu alinge jayi badi gambia kolo ku jamale be tama kan gambia bare alsinyin lonko gambia di wol be je kanne de gambia di wol ibe je kanne kilin ngo ndoma ke ba sunku mbaro mba tentu lamba jayi la bake ay kuma kaw même ke social media a bete ata pour moya la moy mol menu bebe social media ala adiamo la moya adiamo kuma ya tabak bari ku jamala be kerinde ku jama bale be kerin ntolunga be kalamuta mbe deri nga kan nga nyakasi bari mba kolu no makan domanding pour gambia dingul salon ko wallahi alimenu tambinde alla executive imantara sirin ke nyabiti tilimbali ya jamala kita gambia nko nga fale nen na diamol kono ngale ko ministry of fisheries nyemuta bunda ministry adama barote tafas kelela ate tous kelela ali beya moyle permanent secretary bamba banja bira diamuta no wotuma ba dukula kodola diamuta ka fo nyin dombe o sambala ministalema nyin dombe o kelatene ali bele ya diamo mo nyola lila moy share with the minister. This first request, I will give her minister. Ya moyle akoy ko ñin dombe o talale ni ministre be o siala ñin dombe o talale mbe o kelate na be explain andun na diamol ko non ka fale non ko juma o juma wulu sano adama baro ka ki minister of fisheries aka kodo ta je Gambia news and politics. ibe nyaka si bayri ka fu ñoy na le nga nyaka si bambala kullo jamale be mabora bulu to nyala ngale ko bamba banjayte tous kelala ya samba suspension le barala sarari katale hani bi ala fo adama baro findina nak mo ko bay bamba banjay ka jole bari ta hanyira bayla because ita bayla minister tujani membe tapale yake James Gomez badi ngambe ko lo tilimbali yalla kita Gambia tilimbali yalla men ya lonko ntolo ngamuta ko adama baro be o tilimbali yalla bur kala bar birate nata te tilimbali akuto le dundi banko kam nsi même fono Gambia di le makati bayraw mu menti altali register ni même ID card so pour ka register ta alkalo ya anin kebalu men be siri si yalla banku di ya yitandi ko karimu banku di wala ten sonta la Gambia di yalla le ye kayto di la attestation inaita ye register soto ye voters card soto Gambia di mo be hani menu kebayata ni mantano alima koy al molu sindi pousse pousse ko nali dande ta register damale mo makati bayraw adama baro la man sakunda koy ka Gambia di wala nene
fontol mu dinni wala tibay ka dinnol men yalon koy konkole benna e ka kalera 15 biti e jio ke kalero kono ay tara fajila ya foy ko dama mo folo mbe nga da jonkile alim baton domoro be molale ale tale wole sino ni sino ta fano ke nin konko e wuli fali en tol mira wollelti adama baro ya mira gambe do be mo filbante wolti boni yalon ko wolu nyaayele tale fo yete sindi ye tambindi ye ke nyaton koti ete koy ka tilimbal ya wollella badi gambe ankol wato sital momo yalon ko gambia di wala muyti andu ye gambia kanule ye tonya fasa ndenga même fo npp ko alla executive al funtinan al yelo al fane yafo bayri mol yal tumile kalka luntaw la register al fane ne fintina al yafo ko luntaw la lal dabo na carte fayoto laftale nga opposition ol buute senia kono al fane fintina al yafo nal be la rengal fanna baral ta ke nola katu tonya talibulu kul jaa al haqq wa jaakal bat innal bata kana jahuka nko sama talato wala mu junu karotili foloti nkaliye ko junu karotili lulu mbebben na bakadaji jimara al taliye papa usenu bendun je albe kumone dingul moyla bakadaji mañamen keta bakadaji mbota kalamale tilimbali amen keta bakadaji mbota kalamale war badi ngam ko lu tonya le be la banna tonya wala be la banna gambian ko lu pareta ngale nene jallo jelay mañamen ke jara soma gambia be jara be is no go area for adama jamfa la baro jara be nga falien ne alterna kumo moyla ale nyim porciol menu ta pour ka wori ko wulolu e be wonne faye fali amira wolbe gambia kebal filinde no la bang nga falien ne nga be fale janne adama nga be foyenne fente keri mammem foye fo molu ko nga hine male barin ko nte niya jentete bono la pa usenu noma ntem bono la baba usenu to akayya mari toñalla abuka ñakono jube walante nambe bular ngano bari ntama la fe ka fili ntamo hadama de damalati mistake lo sikeno mbulule nim papa usenu diamu tanye wato do be mfonka kamfanju so kono bari sondo mo kayita ndin la ko ifaka toñala foy kari toña fo moliye wala be nafala kar kuma kendo di mol la wala be nafala ni aje to be diare mol ba fala bamba masko ale kadimu rasul la moy le bang nin ka wuli yale fo mol ba fala yal kana mo furo la moy bari nun to mennu ka fo ko kadimu rasul ko tenne bi wollel ya fir ko to lu da ko no liolo be je e to lu be enjoy meno le ka bunjaw le lo e to lu ba futu tale banko la na fulo ba puntum pantanale e ko ye falo siti da men ka nyamo nyimi wala to e ka wala fo bi wollel ka fo kadimu rasul mu wuloy bar kuno atole ko mu tonya moti daga faale ne ko nim pareta kala ko albe nyamen mbetar la npp la executive la ko by force dia kuya by force atol proche pochol fawol yolon bare wallahi suma wallahi ndaga nyin keba menje nyin alaji usenu num kunda dabo tonya molema aka tonya le fasa bare abuka mo jube ka foko kare ben no male nin janko kete la karolo da se kuma da foy ko malla fi nyina lafta nyina bar woto mbadi ngolo alinga tonya fasa atele bela ban tonya atele bela ban gambia dingulu alim be ngam bulo du nyobulu nga bambu papa usenu dabo koma Gambia news and politics nde wato do be nim pa usenu diamu tani wato do be mbuka kontande nim bentili nalie wato do be na diamu tani mbuka kontande bar nim faw sitam fayen ka jem fayen ko nyin ke bayen kanule me ye kanu wala be tonya fole bar me ya lon ka be no ma feolla abeno ma pour ka domo abeno ma pour ka tinya wo be tulo dianto kumo dam male fole
nim papa so na tara be sula rente la carte o da malema abe sula rente la carte o da malema pour ay ke président de aba fa la ñu ko bambal ba kata kanne bambal mo kenne en contanta la ko la bamba ngela dia mo moyle e ketate ne abe wol le fa la ñu pour ay dia ñu to nga fo papa so na dia mo tan ron ka kontan le ke ba me ye to nya long woka sila alalla ala nen ke ba manke fulanti de bari man jam fa ñola de metale de oto gambian ko la nga bula ke bal noma ye momo jaka foy ko olpa alla ñun tubab karan nonsense kan olpa nali fata la olpa la li dintela nde fa fatale nde de chahan la olpa la de aje din kurungo damalla din kurungo banko din jawo me yalon koy ka alfa mu kallafo jube alfa me yalon ko sitara noy fala place to le ka fay olpa alalla olpal dindela nal fatela nte be kilam fatim ba fule be baba nte la fa barakol la nte ka barakol ñini ñin gambia alfalu mote feyalante be baluri hani menu be npp ni ajente buke tofo nka fo taba jambo warta bari ngo dakono le ifanano munna ol atul kaf mende olpa ifanano munte la papa lelti babal imunna wolete walanti nambuke tofo e ka kol ke menu mambetea bara taba jambo warta nte dakono nte ta fono politiko man jarante wala ngataki alfala hanin nte tawkela mfulan le no le ba kano tele nyonya kono anin kotol men yalon koy jenketa ko wortol nteni wolle ba kela ndokolu naliano atol menu filita linne nkotol naliano atol menu filita linne kasi wo kasiti je koto si doko nen no le nte buka umuta kasiti bare wotinte bula balila na tonya fola nte betente nal ka tonya fo nte betente nal ka itande gambe di wala munebe kering nga wululal tentu bake ngi jayi bare naka nyina fonye ko borew bu ka neng nien neng ila hajiti je tenten ila hajola ila hajoto to nange tentu ngi jayi gambia dingol nga fale ne ali esambay falla dia mo moyle aman dia npp kol damale aning UAPRC kol men be fele esambay fale kuma ko men fa kumo seneta tilimbal yalla menu keta gambia molu fon li a CDA wala nante konte be karla ala tentu la dorom sa nyimo anim fen kabirum fonding ke kure ndunta politiko kono mbe baba useno non nen ka fengole nyine tonno mbanda boje because baba useno fe amanke ko fengole babula be mendi landela amanke ko na fulol babula be mfankama yandilal hani abe toñale kanka fasa wala woto ninte mo toña dun kewti femma nyen bondi la noma ni mantara feng noma mantara dunia hadro noma femma nyen bondi la papa usen noma because ntele lota gambia be nyato ngo nyinke ba mo keba kendol muna batina biya mantara ken ate kende anola muna be sabula ntele lota gambia be nyatilo lan koy ko ali chance di adama barola nyim adama baro hinatale mo kendolem bari adama baro albeya jele ko adama ye monele ngamira menti wonte ni wonte nakita nyama ko papa useni be nyama mba fanam fa salal bare adama bota notole ni ajen kali adama bota notole ali adama baro jube bam bi jumale ka diama to yala kunu men ko ate kalindila gambia o dinkurum bi adama jikita wala koy ko adama baro bi nin siaka nin sidin jay ko yata adama baro ya je ko ferete ye ñunte diano la abe siaka damfula la ta busul ñamo kono jan abe sidin jay le mutal bi ba dembo fam fa nani sidin jay du tanyola adama ya je ko ferete je abe ba dembo damfula le lamin cham wo ñong wude sise wo ñong maymuna sise dabo wo ñong ko maymuna sise dabo birata ta npp la biroto akoy ko alkana loncina ntela tiketo le ikayne ta sidin jaya subhanallah nintele mo wolon nambe busandi lambe ab high blood be mutala be jar la albaje la yolo ka finte non en dala
je Maimouna Cissé Dabo ñolle NPP lo itolu ini Adama Barrow tolle o kafolo je Sidi Ndiaye be nun APRC atele mula deputy spokesperson wo Sidi Ndiaye na bona APRC na dun NPP kono ay tambito la e bora fit ko Ousseynou Bolt ay tambira fit ay talo ñaato motani Adama Barrow tema say ni momo mina e ka fo Sidi Ndiaye jenke ñeba lafta diamula président le yamira ma sibo matol do matol UDP ko mene jam faki yamira atul manyana tala sila jamoto ale wuri alaya dani nga fali en de o makaru makra Allah wallahu khairu makirin ngarmo ba ko siya fala da ko bambay Adama ay aya jamme makar fa bonije Adama mbe tete makar mbe kurut la fo ngay bonije bay fos ibe wora jere nga fali en ko nsayta kan nga fali en ko wuliya mu fennete me alon ko Allah taala ya konne ko fa waylul yawmi zin lil mukaththibin fa waylul yawmi zin lil mukaththibin wuliya fola ala ya li dankale ala fawla li danka walantinna alikatu wanyarla walantinna albuka kayro sotono walantinna wate alla kumo aliya fodro abuka me fang mobe kaje ko nyinkumo manke tonya fani alam na tarante bamba was kam men be fo NPP kolma na tar fani alam te mbarra findina na ya kuma kaw nyim findinde ko nyina mu tonyati bamba kanyim men fo tonya fani alam nyin donne mu tonyati bari kamuneke iko bamba mase kunu ay Adama Barrow tentula jayi e ko audio lel play wokadi yante bakele because dunia be balon nal ko yara fan to nya bambay Adama fasale no yes to nyalam nga fasale wotuma be UDP wotuma majji kolo iko ni lafta molo na tubabol ko if you want to know a man give him power ni lafta molo na sembodia birentol nga sembodi Adama Barrow keta nyaadi le akonyele ko moma fenkente nobody give me nothing pour ka president moment fendendal Adama Barrow wala fontoli ako moment fenkente moment ma koy fendo Adama Barrow wala fontoli nyinantin nan nama keno because ay jam fale ay bontole ay bitrele ngaw bata men beke Adama Barrow ay beke ni hadarun 15 na fatala nyin dalilo latina nen Adama Kuyata Adama Barrow momen be ya seleni momen be ya fasa aya bele kilin jamfa coalition member solo kono coalition wa bele jamfa ngale ko alka mem foko UDP le Adama Barrow jamfa ning atara UDP le Adama Barrow jamfa say opposition party dolu GMC nyolo kata nyum moko tawul folu fane Adama Barrow jamfa le ba Gambia news and politics. atele nyimbe foja atele papa Ousseynou jamu nyin kuma kawul bela sanji tannani abe loya do ko wala aka molle tanka pour kana dun kasola aka molle defend pour kana dun kasola badi Gambian ko biri wo kendi wonata na gagner aka mune fontol Gambia diwle momante ma koy fendo albe ñi moy le de ab foño siata ñaw ñaw ako nobody
nobody silo motelo no la yafo ntelenga adama baro makoy motelo no la ka fo ntelenga adama baro sponsor mo man ko dintela mo man fendintela adama le nyimbe fo gambian ko le biringa sindi a lafta menna ay soto ay jamfa ni ajente nga kuma kendol fo adama mawtuma manyem fo tuma ka fo le papa Ousainou sanje tannani aka loya yalake papa Ousainou mo kendele mo papa Ousainou ni aje ya samba kasola gambie la tinne ya samba kasola oto bad bun kolu al nyanta gam e UDP la julo jola because solo sandeng UDP a fata wole solo kurma UDP a fata wole e lamaro UDP a fa ay nyim mo kendol beto fo bira ba nyinola bar bira ya soto ay jamfa ngafo adama baro nen kay la kuma kawlo wolle be kelan tolla campagne rawolti fo la kuma kaw tonya kul jaa al haqq wa jaa al bat innal bata kana jahuka adama baro yo kuma kawlo be fo bara nyinata ay même fo bayra ka sinol ni momo ya ko kon sibo tale e be ko di boto to monna alon ka sino tale mo bu ka sibo e man sino anata nyina ndema fo alfawol be nyim moyle adama baro fon diamu kon ako mo nana mate makoy bar adama baro kilona na nyina biring Mr Drame ba nyinin kaka akay ko modo be jede nga bunya nga horoma nga tentu nin de wunta wato waten ka tele kumande Karim Touré wo Karim Touré abe United Democratic Party le bi aman son ka fania fasa aman son ka tonyendro fasa aman son ka jamfa fasa nko mbadi wol atol be ya lonne ko adama baro nata da america ka jame ya lamin sila ka me bronze abe UDP le bi amman son ka adama baro fasa jamfa kan silang atol ka mune nyini MPP alka mune nyini je mune bije alka me nyini wallahi to nyala bela banna o wi ko weltare tan gen on ñu ñoo fekkas leen no don men garamen tawa on do jiadon do te so leen ñu oyu ton tan lañ ñew fekkas leen hay so on noddano min garanno haado men jotto e mon kon okatu bu gesto daje ak gesto ina wayno ko be biita ko isna gol neddo hawri e hitagol jotaay gi nak lima ci neex moy ko weli dum non e der jotaay he ay jigéen rek fi nekk ko rewbe be tan noddido ay xale rek fi nekk ko rewbe sukaabe tan ngoni do ay jeek rek fi nekk ko ceemi dali di buri he te li ngeen jottu yépp e ko muli si don ko do fof yépp ci ay jigéen la fof ko dum problème rewbe li ngeen njëkk a joytu ko ngiri don ko wulito mooy ndox woni ndiyam labdam te nit moom su amutee ndox mu set neddo si hebani ndiyam labdam jarul ngay dunda jarani ko ngurda ale ñi muso moyle de Gambia musolu kamen kumbo l'hôpital kendo bor kendo ji kendo fenke kendo pour muso tamu Sénégalti adama baro mu nekke Gambia dingoliye e kaka ka silo le doku e ko abe doku la le ngabula abe doku la Gambia natul ya mira mol mu kun teyre wol tal balo nale al balo nako Gambia dingolu ko fatale ko talakano Gambia dingolu ko fata baki Gambia dingolu ye ke ko long ye tarambulo long ye taran sambanya long ali lama ko hitali bu gay to bonen bay wo hitali bi mo ne ko fi te pour mu ana adama boro posam la liggéey tali loolu la bu ngeen laajal mako ndax posam la liggéey tali posi Gambia ne la liggéey tali li du xalisam de suñu xalis ta yaay na san so amuñ dara li ko see gërëm defa ko fi dara bu mu toogee ba léegi ay ko ba ako defa ko fi dara ama fenke jam badin Gambia ko lo alika Gambia di wol moy ka complain e ka diamo al fon le tulo ka be moy adama baro ñine lan tol kan adama baro en tol tora ñine la adama baro en tol batan ni ñine la adama baro en tol kumbo ni ñine la adama baro en tol jikki la tendi ñine la atina modol fon be je politiko fon ku yate fereng politiko ku yate amanke fenti fo mo kilingo ala fankun kilin nafa ala banko jamfa ala Gambia dol jamfa ate fankun kilin la nafa kamala na badingol nka nga falen ne dalasi million tan nani dalasi million keme nani
dalasi million tan nani ka be sika ka dia barindi mala afon bari muso dingo ba kilim fa kilim andon mbe nyum ko mo fon hakilo bulandi yoro beri kunda alkalo addingole mu adama baro barindi kono toti ala fay ko janning adama baro be kala president oti ate alkaliya soto ndol ka korosiro kede yoro beri kunda YBK ala fay ko be manya menna ayabula ndol man la fi kamo kajabi ndol man na mo bayindila United Democratic Party te mo bayindila bari membe katama banko kan ko e Gambia wallahi nin jamano bentanu janke wali jamano fe ni ngalin sonko to fo be fanan to fo lale amanken kam sisole konkon nte kabirin dinding to nyante lafta wole la nte kala fi to nyalla ni ajembula da pause no mamam fe nyina bulu me to nyala nyinin kam ando ngalo ne ko pause NPP ko la ka mem fo ha hani Usain Dabo gagneta te fenkela bamba masiye Usain ye fenkente amam fenkente na yake Gambia ay fembal kente na yake Gambia ay fembal kente Adama Barrow fenkente amam fenkente na yake Gambia ay fembal kente nga karto fay Adama e wala kam ndiamuta e wala kam nga wuro kay wala kam nga ko dol bonda e wala kam pour mbe men ko na e bondi ko na e dundu ku kendo kono ate en dundi bola kono Adama Barrow ay jamfale Adama Barrow ntele nga faali hani NPP ni problème wultaje ika fu ñoy ne ko ali ngam batum fo carte fay kola modol be wurle be tika la Adama Barrow no manin carte fay o botalanto hannen tol ni ko yata wulbe kumbolal because Adama be bayla o koy tan dama fet na tubab karanno jam fa dron tapale ya dron monantin nal ka so nyin ka be ngal so fe mona nal ka so wala atol tubab karanne kilo la kaf mo le dundung ni ngal fenketa dal kon dandang o be possible no la nyaadile Adama tol ngay fa sale wallahi il faut la NPP ko kan na audio le play le e kan na video le play e ka ke mo filindo le kam bari mo lo te filindo la mo lo ka to nyaajele e be kalo ne ko ba ma mas be im fola Adama Barrow ma wato men na wotuma ma test tubab kan to he was never tested ko ali nga chance dial sal hinolo ma be tenkunde Adama buka diam oduma mol ka fola president mumuno abuka femfa be dira be tenkunde tek abala kayro kono aliya bondi je aliya filindi aliya kumo kuntan be sifa be fay usenu malla fila aballa fila president yala birabe president akon kane to tombo wonyo wuli yala be kerimba Gambia news and politics. sila wo Usainu Dabo kilon le nata ko momo ko Adama Barrow te sanjilulo kela mbe sambala kitiola je atol ko Usainu Dabo kilon ko Adama Barrow kana tombo Usainu Dabo kilon le nata lo ako momo ko Adama Barrow be sanji sabada mal kela mbe sambala kitiola atol kilon le kany wuli afulol bef momen ko alkana momen tammin wotali nyanta lon nan ko United Democratic Party fon hanna ya tara wala fota woto United Democratic Party democracy le bije Usainu Dabo mun na nyaton ko tabe kasola Adama Barrow ko ni aja be kasola Gambia ko wala sambaje ndolo ako UDP ika alko UDP ko le ko alkana Adama Tombo ngambang far nga Adama Tombo wotali salon ko democracy le be UDP ko mun bal bo atol bonde la je den na tara wuli ya fonte mun bal bonde la je nga fale ne nga be fale ngale ko albe malula Gambia insha Allah innal munafiqina laqadibun albe malula ala la kumo buka faniya setan la kumo la ka faniya de ba ala la kumo buka faniya soto amam possible rabbul haqq wala kumo buka ka faniya alaka kumo fo molle men yalon ko hakil malle wolbe kumo moy lale biral pareta la wuliya folla wotuma be mol takan do kola ale molu nim papa Usainu fayndi nyokan alba fala ko Usainu Dabo Adama Barrow kabe kala nyene Usainu Dabo me kati ay nyi karle to mo bansang ay karle to mo fowul manke Gambia diwot yo Usainu Dabo manke president de baratele ka molu tombo Adama Barrow say mbira ay Usainu Dabo bay jumale ka molu tombo ay muna nal bu ko fanam fo fatul nem fata fulale bal ñin tilimbali al be kita Gambia mol be kumbola al man son pour mol la ñaajo fita amanke fenti na man kala du me ken sawt nga be faliyende
bar wallahi inshallah wallahi suma wallahi hata zurtumul makabira nali man tubi dunia jang yomal kiyama nal fata alnen alba bon la nyoto kay kaburo kono alba be fono la bal kono junkula malaiko la junko alman tankalaw malaiko la junkuro atol npp atol juso jata la fam alman tara fenna gambia atol npp mbe atol nyaton ko lele natol menu kafo nyole kunu ndol menu kafo ya jame mam betia alman tara fenna gambia nama ke tilimbaliati albe o damal albe o damal atol ya mirabe mol nende ko nal diamuta mol bele ke lamoy e kala ko mol moyle pour ya tenten ya nin tonya pesa e kaje tonya ya busulu walantina almam mol manan kunno walantina albe dewunding walantina mol bal tumile ba fulal kalun taw le register da buto be derin tagi ko ngansin dingol alta hanyila fem fola ko sali alon ne tonya be finti kanne albe jikri alba fola ko ha ndol ka carte fawlo bato den carte faw sita mbal butelale mbal kala tenne albe ko mo sifa be fola mbal fenkela tenne mbal fenkela tenne alman tara jikrim fenna na manke lun ta register ta anno lun taw ta register la gambia nga falen hani menno kanata me manan kunno al natali dundi electoral register kono carte faylo ngote carte fayla yalo modol be ja al siwol fere to dundi no len ta lonna bari man salam sembo batole bari ala lon ko nen sembo bandalu men carte be fayla pour ka sembe kuto di olun sembe te mola de olun president baro be bola state house la bita state la yaram bamba korda kono kare sol tol batu والسماء نكاي من ستلا كودي يوم تبرى السرائر فما لهم من قوة ولا نصير ولومو تبرى السرائر فما لهم من قوة ولا نصير أتبايلا موك ولومو والسماء إجات رجع والأرض إجات السدح إنه لقول فصل ما هو بالعزل إنه يكيدون قيدا وأكيدوا قيدا ولومو باتنا فمهل الكافرين أمهلوا رويدا ate bayla nko ko dole be je alaka même fata man so kaje dunia jam fawol mam futa la kira folo fama hilal kafirina am hilu ruwaida fa fodron ate bay am hilu fal ya fodron sula kango fal ya bay fos nyin kebal bebe siribe tankundin tek ibuka diamo bodo gambia kebal la ko fata muna nyin gambia kebal nyine bi ñu lel beteta ibebe tankundin tek ibuka fem alba be dunna nyota alba be bon la nyotom ben dal bonambe wur na ke balbe tan ko ni tek e ke la moy audio lella nko ngakke baaje wulle abe sasaren akadimule ko nko al kadimu rasulullah diamo nati nyebal laftawle la moy koy ni ngawla moy dron mbala dimo kabon nale wala nan koy ko gambia ke balu natul fatal la ol palla ali dinte kilinna nte dama ba fule ne baba nte kilin mbafure be baba fali amira keba ati atole amira kuran jola kan ti ko fali mo kunto ali ole mira ni o moto badanol be ko be koylal because wol katu jiola kono ali nga kebal bunya ali kana dala sibili sabodi dinno le kabula kebal le ke neng NPP da mala ko ke Gambia kon ngale ne ko nalbe la rangal fanal funtinal ya fo luntaw lal kana register lal dabon na carte fawd lafta ñu buté la lay Sénégal nalbe toñaga ali wo ngale ne toña dun kew nim bentaw to wato wolu ne toña ba fa ñun tum kay wuro me be ko be politique say nem futata toña wato ma bayre registration no start say nem toña wato alfane fi dal ya fo ko luntaw lal dabon na carte fawd nalé luntaw jali bay alfane yo fo Gambia toñala be sabati la Gambia ntol batata diamo la le adama barole ntol dundi nyin diamo be kono amanke fendi fala jamfa ni wonde ma fay mo sene ma fay mo bouté nko na adama baro na la fata si sene rokele na la fata si bouté rokele wo sembo balale president wala mo ya jamme yakele afana sa ke non bara ma wolu dodoke nga tentu wala nga jeyi mo so momenti wof bara son jaw momenti wo fanam fo
adama baro son jawmu menti wala mu jam fan tungole mu adama baro man pare amam pare pour que mo la nyaajo fita adama baro ba fon la self propitiation rule abe o damala noma ka fon pempen gambia dul kunna atara gambia dul wato men diala wato mu sanji sabaldi wala mu toñat badi gambia kolo ndabe diamu nola baren si même fale dron wala mu nyinti ko kul jaa al hakka o jaakal bat innal bata kana jahuka to nyaala be labanda gambia diakuya bay fos yinke bala ali tentu ali jay gambia ali ngana alfalu noma ali ngana alfal bunya sinka bula sinna noma ke bal ko ngan sin denkilo ntolo sita kulo kan kulo farabal koto nal sayta kulo kan kulo kana fara yinke balu man la fi pour kulo e fara atolle be dinol bula kay kabula o ke balle ko ka o ke balle nen ko le nal man la falla ol pala ali dintala ntabe respect la diaku ya to nyala be sabat la gambia bay force anu nga fo adama nen kay nun tawta register la gambia fali amira gambia dum lol mo fe amol let ala jube rom banko kal fon le tulo ka moy dulal to tundol to taring e ba fala ko nga kariñol jele kariñol be mo register ka kariñol be mo register kam andu ye la hido mem fo ñe fananu be tati manni kan oto ñe fananu tento ñe jayi ali mo kende al nimbara al banku din kende al nin she ngal tentu ngal jayi badi ngambiyan kol mbekumo kum fala dame wala mu ñinti ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh UDP kankiling albadima alla president loyal Lamin Dabo be diam kale kabonan Angleterre London mbal be konton nabi e registration o tilfula jang be UDP ko be Gambia karo karala mbal be konton na mbal be tentula mbal be jayla e kuma dantane be mbul lafta drong ning UDP ka dingle kacha wala nyinti registration o be caring UDP ka dingle be funtla be audio funtindila be nyoki jo farandila ntenga faale ndebe diam kale luwala karolla nyimbanko kan luwale bije nin carte fayo fanan tema karjolle ben natema karnani sile ning al tata registration center to komi na agentol men bije komi ko biya kunum biral be gila ala ko figo nyin kemelon 100 long al muruta nan bi ala ja kata 150 al reporto safe write these numbers and then make a report immediately to the UDP executive. Now the report of the UDP executive la UDP ote registration stop la the registration be continue la UDP la executive alo figol mendi binale be mo wulin la nang kana ka verify ite me report o ji be tar la jele ena ye tara je ya verify ka fa ni report o ji ko e kunung biral be alal hako boy ndinge be diam kanne e modol la kol dunda sai ana message o kuntu yo so nina rage ite figo mendi iba verify la with these people kunum biri I cluster figo masing be lorin daming anim bi biri ya yele ibe lorin daming they will take it from there difference membi iba verify la ni ma o explain no o numbers ñol membi ko numbers le ça fait ni registration o bande ko le supply aliadi UDP la executive faranka bula wala no maita IC ya pour IC auto kondi ni ma kondi ikole ta ya kafu ñola ita election reverse court yesamba court Allah loyal final bina do ko kala wala court so bar say mo you même important drong mo le funde ta register ta na agensol be dawda nyaay fo fendi ngi ya observe ye safero ke nibe men challenge la na akara ke fitina kono akara ke sedana kono ka ke horomo kono yala nombata register ay sin ko le kondi la do ko la yala nombata yala observational safe ni registration o bantanga continue abe kole ala bake pour NPP ko le modol fandina yena registration center do mo register ge melbe registration je wol fana gambe ding lo immigration o yo so yo bek je ala nga hakilo samba o fana be kole ala le dia mo UDP ko le be fonde UDP ko do mantra Gambia do manke opposition olti bari UDP ko be kol ke kan nyame benna parti parti o attaque la kafo manyana meeting fenkra nyanta stop la concentrate fenkol nginka yes to bem to na bari UDP fana le structure lo nyame fatel mal la UDP la structure lo ta nyame parti de Gambia mena structure be lor wona
falma la mol la bang oto say alla mol mel aliyeta aliyet recruit aliyet train alla biro to aliye muta aliye ki otal malla o mol la say ka fo wolbe do ko kala UDP le woto wolbe do ko ka barola malla wala say dukara alinga tural ka alinga dal ngan sando mol tenkundi nga do koke nga nyaayele ngalo membe keri ala baraka lawya Lamin Dabo from London ala baraka na badima ndoma nterima menketa sana jajuti abe Gambia Adama Barrow nala molu pareta pour ka kalo fili Gambia news and politics bari wallahi alay kila tankale lam nasraha laka sadrak wa wadana anka wizrak alladhi anqadha dharak warfana laka zikrak alay wala fo kila atollu alalla tilimbali al fere Usman Sow inila bandi saltolu ngafo ene billahi suma billahi wallahi suma wallahi tallahi suma tallahi tilimbaliya ikobe o kala Gambia bansa kunda falen dambe soronnal te bayla moko momo badi mo Usman Sote al diamay kuta tamala Gambian tolta mellonna ko ngalen sonko nimbenda la jamano fe ni ato fo bento fala bere keso bu ka jolon Gambia ndaba mama sama la fi kalon kala fi fon be keri Gambia ngabe lo na mobile ko kuma le fola bon fon sa intulo fon kan dimi fa wato do ayatinna jara kolu mbukan dabula no je baro kunda kolu mbukan dabula no je bari ngi baro kunda kolu tentu ngal jeyi wuluta tolle bulo kono bar wallahi aliyam understand aliyam faham wo kontano damma man kumbalo kono bari sate di wono monte sate wala kolu nyantan dabula la jele bar aliyam bula aliyam di Gambia la pour ngado ko ke Gambia ngal tentu wala ngal jeyi jara baro kunda kabirin suara kunda fay nak mas kunda la ngal bele tentu ngal jeyi tonya le be sabatil atolle en kulu tonya kono ni aje Gambia ka fo bamba ala nin atolu woto tento nin jayro be ma tollel tati anin mbon sungolo kiyan kolu mbota tollel bala mumolu bata kun julobe saren din atolle la kenol kono ngatol fanan tentu ngal jeyi wala nan kale ko LRR nde kan sanyo konkonne nga sewole hanne alaman tankala adama ganyeta LRR ta ganyela woto hanne alaman tankala adama ganyeta baro kunda ta ganyela je nko Gambia di be ya sanyo konkon ko jarante ngan sanyo konkon nyama anin kiyam adama baro te ganyela Gambia nin Gambia di be botante le te ganyela ntolla sato to le te ganyela woto jara baro kunda te ganyela je wolle enta wulu yela hido men beedi la hani killing ima tamande ko baro kunda fo damante Gambia bele nin doli la problème ol foy ka fo la hani adama ma nyinu fo anda tele beef nin tolo sita mani boto mbada ngamo ile koy mano e koy japanese le mano men dinna e ka mano wafile adama $450 muna nebe moli ye moli so mano men e ko ka osta e ka sa in ka wafi molma puribe ko do men sot laje ni wadin kono ko do bal bulle IMF yo ko do dialla albe mano men fana wafi ka albe million jama sot law fana kono mbota be kala mala adama fente kala ko to dunya ma mello fewte kala ko to dunyo ma mello Gambia ali sabari Gambian ko la ali sabari ndolla furew lebe laring ibade ta nyame malong foye balaken son le bade foye nin dendi ko le bade foye sitile ye bade mam fellonje adama le nyanta nyimbe bola nye nyoto ay tonya sabatindi mene tonye ndro ka foye ko atolle tonye ndro ka nyanta busalale bare ntele nga fale sayin adama be tay bal fanka solet because TRRC wole la do ko bande e ba submit le badi la adama la jandin July karo kono white paper nyanta fintilale adama baro nyanta atlal upon it jannim député carte fayo jannim presidential carte fayo December adama nyanta to fintilale men ne to nyendro kay la to nyendro itandila nimbu sarbe la ra jaye busa
bari ka fayen kana mo bay kana mo busan because ni o kebe fola carte wala anyanta atol fe anyanta kela wala nyama bari ni woma adama sindi de to nyale adama sindi nal kalba pempe na faniya kam faniya be katilale parakaw abe katilale ndol sulata na furole ma pour nge bade nga dual ke we have a closure on these crimes that were perpetuated in the Gambia for 23 years nko na londi tiolu mbali danila al sabari ni aje ntol nyanta tollel buñala ntol nyanta bulala tollel noma al ulamahu warasatul anbiya ntol nyanta bulala tollel noma atolle ma annabiyo molu jo sayrawoti bari yaya jamme taraja man fellon hani bayi sini mimara alifu lamu asakinte yayi nunara aman fellonje aman fokollon atol lonnal nata si Gambia aliyem filindi ale yaya jamme sika aliya kenya nasiru diniti Gambia kono abeketa Gambia al keba bala al kallo ya jamme law da sunkandengo aka jokku ci kuja law do aka serun kono aka molu katara gamola atol katara fola kala Allah kala rasulu al be state house gamola ya jamme be wande dingolu rep kan state house abeketa Gambia le wakana da kuja law ji kasirungo alaw da kasarungo aka da kuskuju aka naw jokka atol bulo kono atol kebal ko be mo sal nyaadala Allah nyaadal menuka Allah taala tofo cellango ala nga be fole alla talibul ko alfa le malti ali nga nyina wala nga tambi wala nko bismillah e adama baro la budda mun jali ka wote kela ndol nga 150,000 men dila pour yakati nyungo ko ne ka do moy ka ke konton ni siman ni da samati ni ya no wos ko do sika yadi bado le konko wonte kaset ndol nga dila bari ite gambia ko lu jam fala ya fo yesi ya fo ko he nga kela le wote kela we have to deal with you jam farton la moyti imam betea ite betea la ngi kata ñoñam pour que beteandi no la because imam betea ndol melon nun you are very wicked nga fo ne politico sital adama nte paretal nte nganna dala sitlem paretam be wo walenka mbe yumburi yasi kan tantaw benno imam menu mi rebe wala moyla ndiamute ne ngabe foy sone ya konole ngabe foy daniro konole ngabe foy muslaha konole adama nkotole muyti koto buro ne tubi fay nga ne kol fay e fam bondi posinol bul e fam bondi nafikol bul e fam bondi wulol bul e fam bondi tiagol bul me manan ku no ko kudun kan nayatal bari balo nako nyina ne fama be la sino courant jarala to sino la ko fonko malom be mo fala nyina ne fama be la sino courant jarala dingo me alon koy takita fo kumbalu be wurusu tay kum ñu sun kumba be wututa e ko tene fal kana ño boron la e kaddi ni mesendul ta wol ka fo mon la alfale ko ol palu ko ka gambia alfale fe tindim porciolo men ni alon koy mamboy kulli wato fon kalama e malo wuluta ñamem fang ndanga fale ne dinno dolu men ko bulante lay kan neng wallahi ngal wulula la buña ni won tambe kuma fala la ma mellon ndanin ke balle kakacha ngoy ko ni kulli bal mam bang ñante foku mo lon nale allah porciolo allah sadalu men ko bula mo lay ka molu neng dolu be je ni ngawlu jabi tabulo le be ko sile la skorda ko ko sen tango ibe bulo la le kunte kumbo iba fara bambay ni lo ñadi le bare ala yente kulule ndata kasewtol mo ka kutu suwo kono leta kuto fawulo kono wolantin nambuke danku ndonte danku la fana andu ngalon ne ko modol be je la wululal fon yem kumandi le diamuta nyemenu talbe balori ngela kuma kawol moyle men ye sambala rolu kinye nga moyle wallahi ndabala noto nte jabila bayratol fon yalon ko imam kulu kane da ikon alkon kane danku nte jabila wallahi nte jabila ale mol men je modol be je woli bo fawol tole wol bu ke wol enana bu ke fanto fo ye bo lafo wol ka fo le mbota dol ba fo le mbota birka ma dasilamen dol ba fo le mbota janal dol ba fo le mbeta kunku janne dol ba fo le mbota janal nin diamuta
nen jiso bota lolu ngan day len diamuta tabulo be ko sila korda dol kono wallahi alazim amanke tahanote bare nte kulutan aman surprise pour woliente nen aman surprise at all nkoy ko DNA te keno la Gambia mo do e dingo kulli wonte tati ika konton dol fo e wonte kontonte ntela nga fo adama baro ñu le kafu ñoma kamba ay akay jokko la ka fengo sifa bedi la purebula alfa le ye neng dinno be jente alyatimo nga alyatimo kanu nga fo dinno do len koy ko alal hakilotu alkana bula papa Ousseynou la alkaneng alkana bula nyin kebal la alke neng almal wulu wati long almal wulu nya long alman fellong about yourself alman fellong alfangol to baral man nakumolu moy almalo membe kering albalon nale wallahi albalon nale Gambia news and politics albalon na al sitinya ale tinya fale tinya fal fon yalon kal tinya tale molu bol balla tinya lon na junal baral fon mina lon na ko al tinya al dojo ron tinya tale andum fenta bayla papa Ousseynou Kasamba State House fenta bayla wato sita wato le sita wallahi fathatul makka lon nan quand même fathatul makka birin kila be dunna nala sojarolu makan ko lu doli mabo dolu borta ye tilimbali amen be kala akoy ko fatul yamira nte nyanta munekela kay antal al amin itele mu moti me yalon koy ketato nya dun kewti itele keta bala fa dingoti foye yam fu dorom akoy yam futa nim moy to nyen duro ke nyanta bolo sayola kila baratol yo APRC porto o green nonsense solo ali o kafu nyoma o talibo konjira o mo furulo o mo halakirol men yalla ko hani teke so ni lota kayta tayla ali o kafu nyoma pour woli molu neng al ko wolbe APRC wol ko adama barote lola ate kanyela ate ite karto faylay e ma fayay sidi njagnol o mo halakirol e man karto fay adama baro ndol nga wuro beke ni nyo neng nga adama baro sindi atole na wol dindul sikali tambinde pour yentol hadani wayatol wati fatula mer ala fulala be kere hani e kam men beje wurlam porci ininna UDP sadal ala le bento la kunko ala bari alama man satalla subhanahu wa ta'ala ay mbetanka kilanen kilar mo hormoto ay mbetanka kilanen kirar mo hormoto alama alay mbe tanka kilanen kilara mor hormoto Allahu akbar adama baro ima keku ntol tembo no la baw sento de ntol tembo no la baw sento hani ndembo no la baw sento ilafta men nan ta kela mba wulenke kanyin ke ba jam fa wote kela e adama baro la budda mun jalika wote kela ndol nga 150,000 men dila pour yakati nyungo ko ne ka do moy ka ke konton ni siman ni da samati ni ya no wos ko do sika yadi ba do le konko wonte kaset ndol nga dila bare ite gambia ko lu jam fala ya fo esi ya fo ko he ngate la le wote kela we have to deal with you jam farton la moyte imam betea ite betea la ngi kata nyonyam pour que beteandi no la because imam betea ndol melon nun you are very wicked nga fo ne politico sital adama nte paretal nte nganna dala sitlem paretal mbe wo walenka mbe yomburi yasi kan tantaw ben no imam menu mi rebe wala moyla ndiamute ne ngabe foy sone ya konole ngabe foy daniro konole ngabe foy muslaha konole adama nkotole muyti koto buro ne tubi fay nga ne kol fay e fam bondi positionol bul e fam bondi nafikol bul e fam bondi wulol bul e fam bondi tiagol bul me manan kunno ko kudun kan nayatal bari balo nako nyina ne fama be la sino courant jarala
to sino la ko fonko malom be mo fala ñina ne fama bi la sido courant jarala dingo me alon koy takita fo kumbalu be wurusu tay kum ñi sun kumba be wututa e ko te ni fal kana ño boron la e kaddi ni mesendul ta wol ka fo mon la alfale ko ol palu ko ka gambia alfale fe tindim porciolo men ya lon koy mamboy kulli wato fon kalama e malo wuluta ñamen fang ndanga fale ne dinno dolu men ko bulante lay kan neng wallahi ngal wulula la buña ni won tambe ko ma fala la ma mellon ndanin ke balle kakacha ngoy ko ni kulli bal mam bang ñante foku mo lon nale allah o porciolo allah o sadalu men ko bula mo lay ka molu neng dolu be je ni ngawlu jabi tabulo le be ko sile la skorda ko ko sen tango ibe bulo la le kunte kumbo iba fala bambay ni lo nyaadi le bare ala ente kulule ntata kasewtol mo ka kutu suwo kono leta kuto fawulo kono wolantin nambuke danku ndunte danku la fana andu ngalon ne ko modol be je la wululal fon yen kumandi le diamuta nyemenu talbe balori ngela kuma kawlo moyle men ye sambala rolu kinye nga moyle wallahi nta bola noto nte jabila bayratol fon ya lon ko iman kulu kane da ikon al kon kane danku nte jabila wallahi nte jabila ale mol men je modol be je woli bo fawol tole wol bu ke wol enana bu ke fanto fo ye bo lafo wol ka fo le mbota dol ba fo le mbota birka ma dasilamen dol ba fo le mbota janal dol ba fo le mbeta kurku janne dol ba fo le mbota janal nin diamuta nin giso bota lolu ngan day len diamuta tabulo be ko sila korda dol kono wallahi alazim amanke tahanote bare nte kulutal aman surprise pour woliyente nen aman surprise at all nkoy ko DNA te keno la Gambia mo do e dingo kulli wonte tati ika konton dol fo e wonte kontonte ntela nga fo adama baro ñu le kafu ñoma kaba ay akay jokko la ka fengo sifa bedila pour bula alfa le ye neng dinno be jente alyatimo nga alyatimo kanu nga fo dinno do len koy ko alal hakilotu alkana bula papa Ousseynou la alkaneng alkana bula nyin kebal al ke neng almal wulu wati long almal wulu nya long alman fellong about yourself alman fellong al fangol to baral man nakumolu moy almalo membe kering albalon nale wallahi albalon nale Gambia news and politics albalon na al sitinya ale tinya fale tinya fal fon yalon kal tinya tale molu bol balla tinya lon na junal baral fon mina lon na ko al tinya al dojo ron tinya tale andum fenta bayla papa Ousseynou Kasamba State House fenta bayla wato sita wato le sita wallahi fathatul makka lon nal kamem fo fathatul makka birin kila be dunna nala sojarolu makan ko lu doli mabo dolu borta ye tilimbali ya membe kala akoy ko fatul yamira nte nyanta munekela kay antal al amin itele mu moti me alon koy ketato nya dun kewti itele keta bala fa dingoti foy yam fu dorom akoy yam futa nim moy to nyen duro ke nyanta bolo sayola kila barato leo APRC porto o green nonsense solo ali o kafu nyoma o talibo konjira o mo furulo o mo halakiro men yalla ko hani teke so ni lota kayta tayla ali o kafu nyoma pour woli molu neng alko wolbe APRC wolko adama barote lola ate kanyela ate ite karto faylay e ma fayay sidi njagnolo mo halakiro e man karto fay adama baro ndol nga wuro beke ni nyo neng nga adama baro sindi atole na wol dindul sikali tambinde pour yentol hadani wayatol wati fatula mer ala fulala be keri hani e kam men beje wurlam porci ininna UDP sadal ala le bento la kunko ala bari alama man satalla subhanahu wa ta'ala ay mbetan ka kilanen kilar mo hormoto
ay mbetanka kilanen kirar mo hormoto alama alay mbetanka kilanen kilara mo hormoto Allahu akbar adama baro ima keku adama baro ima keku ntol tembo no la baw sento de ntol hani ntol tembo no la baw sento hani ntembo no la baw sento ilafta men nan ta kela mba wulenke kanyin ke ba jam fa wote kela ke ba ta jam fa la Gambia amaw julo dum andum mbere ngawlo mbere ngalo mbere ngawlo atoli amira albe molu nene nolal hani alte mol nene nola alte mol nene nola nyim papa usenu be kasola wato menna wotuma UDP kol be lorin prison bundalto be den kilo lala altulobe sukayda haba nyolle la teng wallahi ni ko sukayda haba be siring i kawle je kurandim bi adiamu kan fo be jiring wotuma be fintila solo sande na dead o alive be wurla be kalma wulinda santo hani adama baro nyol be ka kontana la kolal bar bi be kal bir adama site yebo beto ye nyaka si bela fatul yamira Gambia be nyinala la albe nyinandi no la am possible alte nyinandi no la odiol be siarine al yamfumma mfamata diamo la mbalol be kandire sukayda haba nyol bi ni o sukayje e kamira nga sukayda haba mello wonta nyinti adama baro tele nyimmo tan yata tele jawyata ngo nga faliyenne ngam fama moyle burfut miton ta ba fo kan wallahi ya safi konteñolu alama ne manen kafar kele biri kuranta dron adama ye boto andon adama aliye wollel nene ye UDP jamfa Gambia news and politics alla chief driver ngoto fati ameta fola lin sambale njaram mankende alen nyaka sala fafata alkal kata san konton 50,000 atulle jawyata atulle mo jawulti lamin ardabo ay baro fasale faniyo bot hani bi baro ma singolo ay la korda kono ni ñom mo jaw fawte kere adama baro nga testle wotuma me testing ke jamu nen ko bere fo ma Gambian ko la chance de adama baro la bari say nge testele ngalo ne mum mo sifal nge testel wotuma mile 2 yudi bin kolbe sirinje e be den kilo la kan wotuma mbaka janyolu ke jaw cham nyolu be loring mile 2 be yin den kilo la be loring prison by a court house be yin den kilo la kan adama baro be min tole jata fala be min fatoli amiral be to nyama bonola ali amiral be to nyama bonola ba wotuma nyin keb nyin musolu ibe ye tawsiti ibe loring enim bama deputy leader aji Mariam Seka aji Sukayna Ka aji yamu ndaw yabu ani mba kacanyolu katamba adam bañol ibe lori ye tawsiti la tikol la wotuma tolbe min tole atol menu kalo bi alka tolle mu jatolti alka tawl city Gambia wotuma tolbe min tole atol ñom mo jawlu atol ñom bankude hali APRC ko ko de kam de buka tol ma de ta tol ma la ferem ali fisata dol tile ngawol jele bi wala mu NPP ko al fisata o ana la daccio fisate alna la mo fal be alna la tilimbale al be al fisata tile Gambia news and politics
katu wolu man ñil lonko inna amwalikum wa awladukum fitna ima wolon imalo ndol nga faale ne kuute kila gambian dol te men lonna koku keta gambian dol ba lonna le ando nga faale ne ko ale fere o fere dada wallahi nyin keba usenu mu kunda dabo abuka kamfa pa usenu memba sonno mo ko na kawle fo a banta aya fo dama banta jele atul kan kawle jamfa wayatul wati fo mu neketa ala julole be gambia bela tu papa usenu imu surwati wo imu jolati wo imu sarkulati wo imu manjagata papa usenu dum kunda dabo la julole bela ngale ne ko handale mu ne kentete mbono lato ntembola mbawulen kentake ntembola ba usenu ntakela because amo julo dum pa usente fore a wafilante man tanga joya wafa man taw kenola ntakela gandum gabbe de be nyanta nyine kala mo be le nyante banna adama baro nala tapale groupe ma nga fo mba wulenken takela na tere mu tonya dum kewto badi ngambe ko lu ngal tentu ngal jey alaw mari alama ala tallayen dema fonsi adama baro bondi je december karotili nani insha Allah rabbul alamin alfala lal hakotunye njisole candidat ro assalamu alaikum